नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव में सीएम किसान योजना विषय जानी एवं पीएम किसान योजना विषय जानी यही दुटी चुआरे चाषी भाई मान को केंद्र सरकार उभय राज्य सरकार सबू चाषी भाई मान को मिसिकी ही 2000 टंका दे थांती। तो टोटाल आपण मान केते आसे ना 10,000 टंका सीधा सक आपण खाता को वर्ष को आसता है। सेपरी आपण जदि अप्लाई करछंती आपण को टंका मिली नहीं ताहले आपण माने कोन करिबा दरकार ताहले आपण मान को टंका मिलिबो। ता सहित जदि नुआ आवेदन करिया पई चाहुचंती वर्तमान समय रे आवेदन करि परिबे कि नाही तो आवेदन करिबार सहज उपाय आपण केउंठी आवेदन करिले सबुटू भल हबो तार संपूर्ण खबर आपण मान को डिटेल्स कहबा सहित आपणकर कौन कौन सब कागज पत्र डॉक्यूमेंट लगे ता डिटेल्स आपण मान को यही वीडियो माध्यम रे कहबी। ता पूर्व कही रखुची चैनल को नया आसते चैनल सब्सक्राइब रखु पाखर बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करंतु। दर्शक बंधु सीएम किसान योजना को नहीं संपर्क में आपण मान को प्रथमे सूचना देवाई जाउछि। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपण माने शुणिथिबे जोड़ा पीएम किसान योजना जड़ित रही से आपण जदि आवेदन करिसेंती ताले सीएम किसान योजना संपर्क में जानिबा निहाती दरकार जोटा कि एथिरे कृषक मानक पई बहुत अत्यधिक अटे जोटा केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलित होइकि आरंभ करथिबा कृषि मानक उभय पक्षर नुआ नुआ योजना तांको तरफ रही राज्य सरकार तरफ रही सीएम किसान योजना एवं पीएम किसान योजना तरफ रही जहाँकि आपणकर मोदी सरकार योजना आरंभ कर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जदि आपण सीएम किसान योजना आवेदन करिसेंती आपण मानकु टंका आज पर्यंत मिली नहीं तुरंत आपण माने गोटे केवाईसी फॉर्म भरी दिंतु। देखंतु आजिकल डेट रे बहुत सारा चाषी भाई माने अछंती तो सेमानकर बहुत कम बयस रे ही मृत्यु हो जाउछि तो सेति पई केवाईसी से माने बारंबार कहउछंती अपडेट करिया पई। आपण केवाईसी जदि न करूचंती ताले गवर्नमेंट रेकर्ड अनुसार आपण मृत्यु बोलिकी परिचय हो जाए जहाँफल कि आपण मानकु मिले नहीं तेणु करके केवाईसी अपडेट करने निहाती आवश्यक। केवाईसी अपडेट सहित आपणकर कागज पत्र अपडेट होइतिबा दरकार यथाक्रमे आपणकर जेमिति आधार कार्ड आपणकर जमीर कागज पत्र आपणकर जो मोबाइल नंबर ये सब लिंक थिबा दरकार नले किछिटा वेरीफाई हेबनी जहाँफल कि फेल्ट देखेदेव पुणी आपण मान को 15 दिन पकईदेव। तो तेणुक ये सब को ठीक भाव में रही दरकार ताहले आपण मानू सबु टंका पाई परिबे। तो मेन कथा है आपण आवेदन करने चाहूले कईटी आवेदन करें घरे तो आपण मैंने आवेदन करें नहीं आपण पाखर लैपटॉप थाउ कि पीसी थाउ जेहेतु सीए सेंटर पाखरे तांकर सब एक्सपीरियंस रही अधिका तो सेमानक साइट जदि न खोलुची ताले से किछ समय टाइम नेबे जदि साइट खोलुनी तो इश्यू आपण बाहर करी दे देबे। तेणु आपण जनसेवा केंद्र खोलंतु सबुठु बेटर हबो। तो आपड़ से कागज पत्र को अपडेट करी खोली पारे। बर्तमान कथा बा कागज पत्र कौन कौन रोची ना आपणकर सीएम किसान योजना जेहेतु सीएम किसान योजना तो से कागज पत्र अपडेट आपंकर प्रथमे है आधार कार्ड तापर मोबाइल नंबर लिंक होइतिबा दरकार आधार कार्ड रे तार बैंक अकाउंट एवं आपणकर फोटोटी दरकार ता सहित जदि आपण माने भूमिहीन अछंती ताहले आपनको जमीर आवश्यक नहीं। जदि आपणकर अच्छी आपणकर क्षुद्र चाषी अच्छी नाम चाषी अच्छी ताहले आपण माने आपण जमी पट्टा को लेकिन जीवे जहाँफल कि अधिक शीघ्र आपको एप्रुवल है आ जमानकर जमी नहीं तो से गोटे भेरीफाई करते पड़ो एक्चुअली से अच्छी कि नहीं कारण से भूल भी जदि आवेदन कर सब भूल भाल टिके हो जाए यदि लेट हो जाए तो से भेरीफाई करती। तो ये गला तो आपण जानी सीएम किसान योजना केबे टंकाटी प्रदान करा जाए यह आपण माने जानिचंती जोड़ा कि है गोटे है आपणकर मिलूची अक्षी तृतीया आउ गोटे है आपणकर संबलपुर बहुत पालन करती जोटा कि नुआखाई। तो ये अवसर में चाषी भाई मानक सब टंकाटी मिलता है सीएम किसान योजना। तापर आम कथा पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना हूँ एमती एक योजना योजना प्रति वर्ष ही चाषी मानक 4,000 टंका कंपलसरी आसूची है
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ମିଳୁଛି କି ନ ମିଳୁଛି, କାରଣ 4,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପଲସରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 71ତମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ 3 କୋଟି ଅଧିକ ଚାଷୀ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ଯାଇଛି ଟଙ୍କା 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ତ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋର ଭ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ লিষ্ট ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି লিଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ লিଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ବାକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ରିଫଲ୍ଟର ପକାଇଦିଏ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ IPS କୋଡ଼ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାରିଦେଲା ମାନେ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେମିତିରେ ପଠାଇଦେଲେ। ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲେ ସିନା ହେବ, ତ KYC ତ ହେଇନଥିବ କାହିଁକି ହେବ? ତ ତେଣୁକରି KYC କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ହିଁ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାକି ଏମିତି କାହିଁକି ପଠାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବର୍ବାଦ ବି କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ସବୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି, ନହେଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭେରିଫାଇ ହୁଏନି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ସେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ। ଯାହାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସିନା 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇଭଳି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଂଗଠ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆବେଦନ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଖାଲି ଆବେଦନ କରିଦେବେ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ପାଇବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋଭରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମର ଯେଉଁ ନାଁଟା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ନାଁକୁ ନେଇ ସେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଜମି ଅଲଗା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏକ ଥିବ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି, କାରଣ ଜମି ଅଲଗା ହେବା ସହିତ ଯେଉଁଠିକି ତା'ର ଥିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲିଙ୍କ ଥିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରକୃତର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ବିତଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଟଙ୍କା